एटॉमिक बम जो है ना वो हमारी ताकत है, और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, अभी आप ऊपर स्टेज पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि पेट्रोल महंगा हाय हाय, आटा महंगा हाय हाय, प्याज महंगा हाय हाय। प्याज, आलू, टमाटर, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर जो साथ हमारा मुल्क है भारत, मेरी बात सुने, वहाँ पे 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये मिल रही हैं, यहाँ पे 200 रुपये, 300 रुपये मिल रही हैं। हमें ट्रेड से इस गरीब तबके का फ़ायदा होगा या नहीं होगा? हम खुद एक बम हो चुके हैं, हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं। जिसपे मैं देख रहा था कि जो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज हैं, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर जो भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, उनको कोट किया और कहा कि यूरोप जो है उसको इस माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए कि जो यूरोप के मसले हैं दुनिया के भी मसले हैं, और जो दुनिया के मसले हैं वो यूरोप के मसले नहीं हैं। तो ये जर्मन चांसलर ने डॉक्टर जयशंकर को कोट किया, हालांकि डॉक्टर जयशंकर वहाँ मौजूद नहीं है, और थोड़े दिनों में बल्कि जर्मन चांसलर शायद इंडिया भी जा रहे हैं शायद इस महीने। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जैसे कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, कराची में आज एक बहुत बड़ा कल धमाका हुआ है, पुलिस जो है वो उसकी लाइन के ऊपर हमला किया दहशत गर्दों ने। बिलावल भुट्टो जरदारी क्या व्यू लेके जा रहे होंगे जर्मनी में, म्यूनिख में, और दुनिया को पाकिस्तान का क्या व्यू बता रहे होंगे? सर, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? इंडिया ने तो एक पोजीशन क्लियर कर ली और यूरोप ने उसको सब्सक्राइब कर लिया, सो हाउ डू यू सी बिलावल भुट्टो जरदारी's विजिट देयर सर? देखें जी, इसमें एक जो सुतम शरीफी की बात है वो ये है कि पाकिस्तान में रूलिंग एलीट जो है ना, उसने बड़ी सक्सेसफुली जो पाकिस्तान के मसाइल का जो दर्द है और जो तकलीफ है वो अवाम को मुंतकिल कर दी है। यानी दो तरीक़ों से, एक तो प्रैक्टिकली कर दी है, चूँकि ज़ाहिर है ये दुनिया का कोई आदमी इस पर आर्ग्यू नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में ये जो इन्फ्लेशन है और ये जो महंगाई कमर तोड़ जिसको हम कहते हैं, और जो आने वाले सख्त तरीन दिन हैं, इसका रूलिंग एलीट की ज़िंदगी पे कोई असर पड़ेगा। ज़ाहिर है इसका कोई क्वेश्चन नहीं कि इस पर कोई आर्गू करे। वो लोग इससे बाला बाला हैं और वो इससे 1000 गुना ज़्यादा महंगाई को भी हैंडल करने की पोजीशन में। एक चीज़ ये हो गई जो कि एक प्रैक्टिकल आप समझ लें कि अवाम का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। उसके ऊपर जो IMF के साथ उनकी अधूरी किस्म की डीलिंग है, जिसकी एक दहशत है अवाम में कि अगर हम आटा आज नहीं खरीद सकते तो अगर मज़ीद जो है वो इन्होंने शर्तें मान ली तो हम किधर जाएंगे। और तीसरा ये है कि जी मुल्क दिवालिया हो रहा है, इसकी जो दहशत है, ये तीनों जो दहशत और खौफ हैं ये इन्होंने अवाम को मुंतकिल कर दी है। अवाम सर पकड़ के बैठे हुए हैं और रूलिंग एलीट जो है वो कोई जर्मनी जा रही है, कोई डी इनवाइट होने के बजाय तुर्की का दौरा कर रहा है, कोई जनाब कहीं पहुंचा हुआ है, और जो हुक्मरान तबकात के अलाले तलाले हैं, अभी आपने वो खबर देखी होगी जिसमें वो गाड़ियां मंगवा रहे हैं बिलियंस की ऑफ रुपी की। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है जी। ये इन्होंने इस जो एक तरह की बदकिस्मती है इसको भी अपने लिए एक फॉर्चून बना लिया है कि जनाब हम जो है वो बिजनेस एज यूजुअल चलाते रहेंगे, हमारे खर्चे उसी तरह होते रहेंगे, तो दुनिया जो है वो अवाम का जो है हालत जार देख के तो हमारी मदद करे। अब यूरोप में जो सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, जाहिर है ये डॉक्टर जयशंकर को जो आपने कोट किया बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट दुनिया है इस वक्त नॉर्थ और साउथ की, जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। ग्लोबल साउथ के मामला डेफिनेटली एक जैसे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मुमासलत है। ये जो कोविड-19 के बाद की सिचुएशन पैदा हुई, जो इकनॉमिक ब्रेकडाउन है एक तरह का, ये सारी चीज़ें हैं। इससे ज़ाहिर है गरीब मुल्क बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से मुतासर हुए हैं और नॉर्थ के मुल्क बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से मुतासर हुए हैं और उनके मसाइल बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब इसमें सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसका एक अनाउंस करने में देर है कि मुल्क इस वक्त डिफ़ॉल्ट कर रहा है या दिवालिया कर रहा है, ये हुक्मरानों के पिक एंड चूज़ पे है, क्या उसके वज़ीर ख़ारजा को इस तरह के एक्टिव जो है वो प्रोटोकॉल्स में, जैसे कि वो जा रहे हैं इंटरनेशनली, कभी एक मुल्क में कभी दूसरे में, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि ये दुनिया के सबसे बड़े जो
ممالک ہیں مثلا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، چین، یا ان سے آپ کمپیئر کر کے دیکھیں، یا انگلینڈ یا فرانس، کہ گزشتہ 30 دنوں میں یا گزشتہ 60 ڈیز میں ان کے جو منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز ہیں انہوں نے دنیا کے کتنے دورے کیے، اور بلاول صاحب نے دنیا کے کتنے دورے کیے، اور ان ملکوں کے معاملات دنیا کے ساتھ کس قدر قریبی طور پہ جڑے ہوئے ہیں، جو ان کے اکنامک، پولیٹیکل اور ملیٹری ایون مفادات پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں ان کو جانا ہوتا ہے، لیکن وہ بہت سارے معاملات کو آن لائن زوم کے ذریعے یا ان رائٹنگ یا دوسرے طریقوں سے وہ کرتے ہیں۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کو اس چیز کا قطعاً احساس نہیں ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ میں اپنا ٹکٹ لے کے جا رہا ہوں، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ٹکٹ لے جانے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جب آپ کی پروٹوکول اسی طریقے سے ہوگا، آپ کا پورا وزارت خارجہ جو ہے، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، آپ کی ایمبیسیاں یا کانسولیٹ جس شہر میں بھی آپ جا رہے ہیں وہ فلی موبلائز ہوں گے، وہ پورا جو ہے ایکٹیویٹ ہوں گے پروٹوکول آپ کو فراہم کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے وہ تو اپنے جیب سے یہ خرچے نہیں کر رہے ہیں، تو اس میں سے آپ کا جو ہے وہ $1200 کا ایک ٹکٹ جو ہے وہ اگر بچ گیا تو وہ تو کوئی بچت نہیں، یا اس چیز کی ایکسکیوز نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آ کے وہیں رکتی ہے کہ پاکستان جو ہے جو رول دنیا میں پلے کرنے کے چکر میں ہے وہ اس کی کیپاسٹی نہیں رکھتا، اس کے مطابق اس کے وسائل نہیں ہیں۔ پاکستان کی جی ڈی پی پچھلے کچھ دشکوں میں سکڑتی ہی چلی جا رہی ہے، اور اس کا ایک ریزن ہے پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی۔ پاکستان کے فاریکس ریزرو بھی بہت ہی تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، اور اسی لیے انہیں لون کی پیمنٹ کے لیے اور لون لے کر پچھلا لون چکانا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف آئی ایم ایف کی ٹیم جو پاکستان میں حال ہی میں ہو کر گئی ہے، انہوں نے بھی کوئی خاص اچھے خبر نہیں دی ہے۔ پاکستان کا یہ 23rd آئی ایم ایف پروگرام ہوگا۔ اب پاکستان کو انڈیا سے ٹریڈ کی بہت ضرورت ہے، اور یہ بات پاکستان کے ڈپلومیٹس سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ بھارت سے ٹریڈ کرتے ہیں تو کشمیر پر ان کی پبلک بھڑک جائے گی، جو کہ انہوں نے اپنی پبلک کو بہت ہی لمبے سمے سے ریڈیکلائز کر کے رکھا ہوا ہے کشمیر مدعے پر۔ لیکن انڈیا سے ٹریڈ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بہت ہی بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ پاکستان دوائیاں اور دوسری چیزیں خریدتا بھارت سے ہی ہے، لیکن وایا یو اے ای یا پھر کسی دوسری کنٹری سے، جس سے اس کو وہی چیز کئی گنا دام پر خریدنی پڑتی ہے۔ وہیں پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند کیا ہے، جو کہ بات صحیح ہے۔ آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے بعد پاکستان نے بھارت سے ٹریڈ بند کر دیا، لیکن اس سے بھارت کو کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑا، جبکہ پاکستان کی پوری اکانومی آپ سب کے سامنے ہے۔